Pero guys, naabutan kami ng ulan guys. Kasi si Ediboy guys, si Ediboy yung malas sa amin guys. Oh, yung daanan namin guys, tignan mo. Oh, wala na guys. Oh, ano masabi mo sa ating channel ngayon, pre? Anong masabi mo? Walang ayuda. Oh, si Busing, Tuto. Shout out. Guys, oh. Ba na guys, oh, wala na kaming daanan guys. Guys, ba na. Guys, dami pa na nalutang na diaper guys. Adventure to guys. Adventure to guys, oh. Tignan mo. Oh, ano masabi mo sa dinadaanan natin ngayon? Bro. Ito na kayo, adventure guys. Adventure. Guys, oh. Tignan mo ang baha sa amin dito guys. Oh, guys. Muntik na guys ah. Binabahaan na kami ngayon guys kasi si Ediboy yung malas ngayong araw guys. Kasi may dalawang tao nakita niya, sinundan, patay. Guys, yung baha guys, oh guys. Oh guys, ito guys. Guys, yung daanan namin guys, oh. Oh, tubig sa amin kulay itim. Guys. Guys, oh, tignan mo guys, oh. Yung water namin ay kulay black. Walang rescue guys. Oh. Guys, oh, yung malakas ng baha dito guys, oh. Oh, ang bango-bango. Ang bango-bango na bulaklak. Ito guys. Guys, oh, ang lakas guys, oh. Guys, may shark nga ano guys, oh. Guys, oh. Guys, malalim dito guys ha. Baka malunod-lunod kayo guys. Rapya, may popcorn, matuslok si Toto. Oh, yun ako. Guys, pagong. Guys, binabaan na kami ngayon guys. Wala pa kaming sundo dito guys. Yung bangka namin na flat. Guys, yung bangka namin na flat yung bangka. Hindi kami masundo ngayon. Guys, ang bango ng tubig dito guys. Parang ano guys, parang kulon. Kulon. Guys, dito na kami dadaan guys. Kasi guys, sobrang lalim na guys. Hindi na namin guys anong daanan guys, sobrang lalim na. Taga ano guys, taga liog ng pato. Guys, adventure, ano masasabi mo ngayon sa ating daanan na wala tayong soldo dito? May nagawa guys, adventure talaga ito guys. Kasi yung bangka natin na flat. Guys, so guys, like to guys, dito lang ako nakaranas na yung tubig guys, kulay itim guys. Sarap maligo guys, oh. Sarap maligo, oh. Kulay itim yung tubig.
Ang bakal, Jer. Bakal. Pasanin mo daw yan. Paglapasan mo yan, sa'yo daw. Pagka-picture guys. Mga videos guys. Ano guys, maraming ibon dito guys eh. I-video mo lang yan guys. Kasi paano malaglag dito guys. Gusto? Yeah. Super kalakas guys. Guys, super kalakas guys. Ang hilo guys. Naging dagat na guys. Nabutan kami baha guys. Kumurit na naman guys. Berkis ba? O sige to, pay gadyo sa ano? Tikling, tikling. Arat na guys.